Nakabalo ba mo nga pwede na ta makahimo og buko salad or buko pandan bisag wala tay buko? Kay pwede ra gid nato mahimo ang buko. Magbutang lang ta og 3 cups nga tubig, nya mag-add ta og 1 cup nga gata. Mag-add sad ta og 6 tablespoon nga sugar og 1 sachet nga jelly powder kadtong unflavored nya clear. Ang gata nga akong gigamit kay kanarang mapalit bitaw nato sa supermarket nga nasa lata. Nya kung mag-start na siya og bukal, palungon na dayon nato. Nya i-transfer nato sa atong sudlanan. Nya iparest na nato mga 1 hour, mag-set na siya. Kung nagdali mo, pwede ra isod sa ref. So mo na ni siya guys. Udali ra kaayo, naa tay buko. Di na ta magsigig pangita kung asa ta makapalit og buko.